Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebuah anugerah yang luar biasa di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta, studio ANB Channel kehadiran tamu yang terhormat. Beliau adalah Asy-Syaikh Profesor Dr. Asim bin Abdillah Al-Qaryuti hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan sebuah ceramah singkat berkaitan dengan bagaimana prinsip bermadhab yang benar. Dan yang akan beliau sampaikan mengambil tema madhabku adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Sebelum kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh beliau, terlebih dahulu kita akan sapa beliau. Assalamualaikum ayuha Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halakum Syekh? بخير الله يحفظك. مرحبا بالشيخ. Allah baik. اهلا ومرحبا حياكم الله. مرحبا بحضور الشيخ في هذه المنطقة. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. نتشرف بزيارتكم ولقائكم في هذا المجال. اكرمكم الله وانا سعيد بلقائكم ومرحبا بكم وبالاخوه المشاهدين والمشاهدات. Insyaallah beliau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para pemirsa baik dimanapun Anda berada, baik yang laki-laki maupun perempuan. Dan sedikit biografi beliau adalah Profesor Dr. Asim bin Abdillah bin Ibrahim Al-Khalili Al-Qaryuti. Dan beliau aslinya dari Urduniyah jinsiyah. Nah. Beliau berasal dari Yordania, termasuk salah satu di antara muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Baik. Hal fi ziyadah fi at-ta'rif? على أي حال أخوكم ومحبكم عاصم بن عبد الله القريوتي، طالب علم. استفدت يعني من شيخنا الألباني رحمه الله في بدايات شبابي وأنا في المرحلة الثانوية ولله الحمد، ثم ذهبت إلى الجامعة الإسلامية بعد ذلك ودرست في كلية الشريعة 4 سنوات، وكان آنذاك شيخنا ابن باز رحمه الله فيها، واستفدت من شيوخ آخرين رحم الله من مات وحفظ من بقي. ما شاء الله. والآن أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. Baik. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau adalah salah satu di antara talibul ilmi, dan itu bagian dari ketawaduan beliau. Beliau Syekh Asim Al-Qaryuti pernah belajar kepada Syekh Albani rahimahullah ketika beliau berusia SMA, di usia SMA, dan kemudian setelah lulus SMA beliau melanjutkan kuliah syariah atau S1 di jurusan fikih dan usul fikih di Universitas Islam Madinah, di Jami'ah Islamiyah Madinah. الآن تخرجت أول Takharrajta كلية. نعم. Beliau lulus dari Jami'ah Islamiyah Madinah sampai selesai program doktoral, dan kemudian saat ini beliau mengajar di King Saud University di Riyadh. Nah, والآن ندخل في مجال الموضوع مذهب الإمام الشافعي. نعم. وإليه فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على سيدنا النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية العظيمة هي من أعظم بل أعظم دليل على مكانة العلماء، إذ قرنهم الله سبحانه وتعالى
بذاته المقدسة ومع الملائكة، وجعلهم شهداء على أمر عظيم متين ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. Setelah beliau memberikan muqaddimah, kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi akan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian pula para malaikat dan para ulama, qa'iman bil qist, dengan menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Azizul Hakim, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan posisi para ulama dalam syariat, di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan posisi mereka dalam persaksian yang terbesar, yaitu persaksian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama digandengkan dengan Allah taala dan dengan para malaikat dalam persaksian tentang la ilaha illallah, sehingga menunjukkan betapa agungnya posisi mereka dalam agama ini. Nah, فعلماء الإسلام لهم مكانة عظيمة، ويجب أن تكون لهم المكانة لدينا جميعا معشر المسلمين، وبخاصة طلاب العلم. Para ulama kaum muslimin, mereka memiliki posisi yang besar. Oleh karena itu, wajib bagi kita sebagai umat Islam memberikan posisi yang tinggi bagi mereka, terutama bagi para talibul ilmi, orang-orang yang belajar ilmu agama. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: اعلم أن شيوخ الإنسان آباؤه في الدين. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, i'lam anna syuyukhal insan aba'uhum fid din. Pahamilah bahwa guru bagi masyarakat adalah bapak mereka dalam urusan agama. لأنهم الصلة بينهم وبين الله رب العالمين. Karena mereka menjadi penghubung antara mereka dengan Allah dalam masalah menjelaskan syariat. والإمام الشافعي علم من الأعلام أجمع العلماء وأطبقوا على جلالته وفقهه واجتهاده وعبادته وتنوع علومه رحمه الله أجمعين. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk salah satu di antara tokoh besar dalam Islam, di mana ulama sepakat berkaitan dengan keagungan beliau, kemuliaan beliau, keilmuan beliau, ijtihad beliau, ibadah beliau, dan bagaimana peran beliau dalam memberikan penjelasan tentang masalah syariat kepada kaum muslimin. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مع جلالة شأنه وعظم منزلته قد استفاد من الشافعي كثيرا، ورأى ابنه عبد الله رأى أباه يدعو للشافعي 40 عاما لا يفارق الدعاء للشافعي، فسأله: ما الذي جعلك تدعو له ولا تفارق الدعاء له؟ فقال له: إن الشافعي كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، وهل عنهما من عوض؟ أي هل يستغني الخلق عن الشمس وعن العافية؟ فانظروا إلى هذا التشبيه البليغ العظيم وهذه المكانة لهذا الإمام من إمام عظيم كبير. Dan Imam Ahmad dengan keilmuan yang beliau miliki dan kemuliaan yang beliau miliki berguru kepada Imam Asy-Syafi'i,
Dan salah satu di antara kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Imam Ahmad adalah beliau berdoa memohon kebaikan untuk Imam Asy-Syafi'i. Sampai diceritakan oleh Abdullah, salah satu di antara putranya Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i selama 40 tahun dan beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Akhirnya Abdullah bertanya kepada Imam Ahmad, kepada ayahnya, kenapa engkau tidak pernah meninggalkan doa semacam ini untuk Imam Syafi'i? Lalu Imam Ahmad mengatakan, Inna Syafi'iyya kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lin-nas. Hal anhuma min iwad. Lalu Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya Imam Syafi'i itu ibarat matahari bagi dunia dan ibarat kesembuhan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah obat bagi seluruh umat manusia. Maka apa yang bisa menggantikan jasa besar ini untuk jasanya Imam Syafi'i selain dengan banyak mendoakan beliau? Dan ini menunjukkan kehebatan dan kemuliaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di hadapan para ulama. Nah, وليس غرضي أن أطيل أو أذكر وأفصل في الثناء على الإمام الشافعي رحمه الله، فالثناء عليه عظيم. وأئمة الإسلام الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأئمة هؤلاء كلهم رحمهم الله أجمعين وغيرهم من العلماء كلهم لهم المكانة العظيمة والتي يجب أن تكون لهم. Tujuan saya di sini bukan ingin memperbanyak memberikan pujian kepada Imam Syafi'i. Meskipun kita tahu bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki banyak kemuliaan dan keagungan. Para ulama kaum muslimin, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semuanya adalah orang-orang yang punya kehormatan, punya keagungan yang tinggi. Sehingga kita sebagai kaum muslimin layak untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Nah, وهؤلاء أئمة الإسلام أجرهم عظيم عند رب العالمين، إذ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحاكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فأي فضل أكبر من هذا بأن ينال الحاكم الإمام المجتهد عندما يجتهد في الحكم الشرعي أن ينال الأجر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. Nah, dan para ulama seperti yang tadi kita sebutkan, mereka memiliki pahala yang besar. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila ada seorang hakim, ada seorang ulama yang beristihad, lalu ternyata hasil ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan kalaupun ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Dan itu salah satu di antara keistimewaan yang luar biasa. Mereka adalah para ulama yang selalu beristihad. Dan Anda bisa bayangkan, apapun hasil dari ijtihad itu, mereka mendapatkan pahala. والاجتهاد كما هو معلوم لمن هو أهل له ومن خلال الوحيين الكتاب والسنة، وهذا الذي كان عليه الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله أجمعين في تحكيم الكتاب والسنة، وبأن يصير الواحد منهم إلى الدليل حيث دار. Dan ijtihad sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam membahas Al-Quran dan Sunnah dan dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, para ulama mujtahidun mereka selalu berusaha menggali apa yang ada di dalamnya, dan mereka saru haitsu dara, mereka berusaha untuk selalu meniti jalan kemanapun Al-Quran dan Sunnah itu berada. Nah, ولهذا أثرت عن الأئمة آثار عديدة في تعظيم السنة ووجوب اتباعها وتحريم مخالفتها لقول واحد منهم. Karena itu terdapat banyak sekali athar dari para ulama ahlu sunnah di mana mereka berusaha memberikan penekanan
agar masyarakat selalu mengambil kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana pengagungan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. ولسان حالهم وقالهم قول الإمام مالك رحمه الله: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan salah satu di antara buktinya adalah perkataan yang pernah disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, di mana beliau pernah mengatakan, "Kullu minna yu'khadhu qawluhu wa yurad illa sahib hadzal qabr." Masing-masing di antara kita pendapatnya boleh diambil dan boleh ditolak kecuali apa yang disampaikan oleh penghuni makam ini, dan beliau berisyarat ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهنالك نظم يسير سهل لعل من يحب الشعر والنظم يسهل عليه حفظ أقوالهم، وهو من نظم أحد العلماء وهو الشيخ محمد سعيد سفر، متوفى عام 1194. يقول فيه: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بقولي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإنها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. Dan beliau menyampaikan sebuah nazam, sebuah bait syair. Barangkali ada sebagian di antara ikhwah yang menyukai bait syair sehingga mudah untuk menghafalkannya. Nazam yang ditulis oleh Syekh Alamah Muhammad Sa'id Safar yang meninggal pada tahun 1194 Hijriah. Beliau menyampaikan, wa qawlu a'lamil huda la yu'malu biqaulina biduni nassin yuqbalu. Dan perkataan para ulama tidak boleh diamalkan biduni nassin yuqbal, tanpa adanya dalil yang diterima, adanya dalil yang sahih. Fihi dalilul akhdhu bil hadith, fihi dalilul akhdhi bil hadith wa dzaka fil qadimi wal hadith. Di sana ada dalil di mana orang harus mengambil hadis, dan itu merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i al-qadim wal hadis, baik pendapat yang lama maupun pendapat yang baru. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yanbaghi liman lahu islamun akhdha bi aqwali hatta tu'rada 'ala al-kitab wal hadis. Tidak boleh bagi siapapun seorang muslim yang mengambil pendapatku sampai dia timbang dengan Al-Quran dan hadis. Imam Malik, Imam Darul Hijrah mengatakan, beliau berisyarat ke arah Al-Hujrah, ke arah makam Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, kullu kalamin minhu dhu qabulin wa minhu mardudun siwar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i mengatakan, in ra'aitum qawli mukhalifan lima rawaitum minal hadith fadribul jidara biqaulil mukhalifil akhbar. Apabila kalian melihat ada salah satu di antara pendapatku yang bertentangan dengan hadith, maka buanglah pendapatku ke arah dinding. Wa Ahmad qala lahum, dan Imam Ahmad pernah berpesan, la taktubu ma qultuhu bal aslu dzalika tlubu. Janganlah kalian mencari apa yang aku sampaikan,
jangan mencari pendapatku, tapi carilah dasar dan dalil apa yang aku sampaikan. Maka dengarlah bagaimana perkataan para ulama al-arba'ah, para ulama yang 4, dan laksanakan hal ini, sesungguhnya ini penuh dengan manfaat, sehingga ini akan menghilangkan setiap perasaan setiap orang yang memiliki sifat ta'assub. Wal munsifuna yaktafuna bin nabi, sedangkan orang yang adil, mereka yang mencukupkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. والأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا وجزاهم خيرا هم من السلف ومن أئمة السلف الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسير على هديهم، فهم في الاعتقاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، بالإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات، فيثبتونها مع الإيمان بالله عز وجل على الوجه الصحيح لهذه الأسماء من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل عن معانيها. وهذا الذي كان عليه الصحابة ومن بعدهم ولا يعرفون غير هذا. Baik, dan para ulama ahlu sunnah, para ulama yang 4, mereka adalah tokoh-tokoh salaf, di mana Nabi SAW menyarankan kepada kita untuk mengikuti para tokoh-tokoh salaf, para pendahulu-pendahulu yang baik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang lurus. Mereka mengimani nama dan sifat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan mereka juga mengimani nama dan sifat Allah seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Al-iman ala wajhis sahih, beriman, mengimani semua itu dengan cara yang benar, tanpa diiringi dengan tashbih, diserupakan dengan makhluk, atau dengan tamtsil, atau disamakan dengan apa yang dimiliki oleh makhluk, atau dengan ta'til, atau dengan ta'wil, atau dengan hal-hal yang merupakan penyimpangan yang lainnya. Sehingga mereka adalah para a'immatul huda, para ulama yang mengajarkan kebenaran, dan mereka memiliki akidah-akidah yang lurus sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهكذا سائر أمور الاعتقاد على هدي السلف وطريق السلف، بل هم من السلف رضي الله عنهم أجمعين. والذي ينظر كتب العقيدة التي روت اعتقاد الأئمة الأربعة بالأسانيد، وينظر ما كتب في العصور المتقدمة كالسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وينظر الشريعة للآجري، وينظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وهذان من أئمة الشافعية وكبرائهم، وغير ذلك كثير يرى آثارا عظيمة كثيرة عن الأئمة الأربعة، كلها فيما يخص الاعتقاد بأسماء الله وصفاته والإيمان بعلو الله عز وجل على خلقه، وغير ذلك من المسائل الموجودة المقررة بالأسانيد الصحيحة الثابتة إلى هؤلاء الأئمة. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang lurus, dan bisa kita lihat buktinya dalam kitab-kitab akidah, yang kitab-kitab itu menyebutkan akidah para ulama di masa silam dengan menggunakan sanad sampai kepada para imam di masa silam, seperti kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad, atau kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajuri, atau kitab Syarhu I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Lalikai, dan beberapa kitab akidah-akidah yang lainnya yang menyebutkan sanad, terutama untuk masalah akidah. Mereka beriman dengan nama dan sifat Allah sesuai dengan pemahaman para salaf. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala Maha di atas. Allah berada di atas, bi'uluwillah, Allah berada di atas. Dan itu muqarrarah bil asanid, dibuktikan dengan adanya sanad
terbukti dengan adanya sanad, artinya sahih sampai para ulama sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab yang tadi kita sebutkan. هنا قد يرد سؤال وهو ما وجه العنوان لهذا اللقاء مذهب الإمام الشافعي؟ الجواب وفق ما أوجزت القول بأن اتباع الدليل وإذا صح الحديث فهو الذي يجب أن يصير إليه المرء، وما كان عليه هذا الإمام من اعتقاد كاعتقاد السلف بل هو من أئمة السلف، لذا مذهبنا مذهب هذا الإمام الشافعي، وكذلك مذهب غيره من هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله أجمعين. Barangkali ada yang bertanya, lalu apa kaitan antara tema kajian kita dengan pembahasan yang saat ini kita angkat, yaitu berkaitan dengan madhabku adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Berawal dan berangkat dari apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Dan akidah Imam Syafi'i rahimahullah serta akidah para ulama 4 yang lainnya adalah akidah yang sahih sesuai dengan akidah para salaful ummah. Sehingga ketika kita berbicara tentang madhab Imam Syafi'i, maka di situ menyakup bagaimana cara Imam Syafi'i dalam berakidah, bagaimana cara Imam Syafi'i dalam memiliki i'tiqad, demikian pula para ulama madhab yang lainnya. Nah, وأصل هذا العنوان يا شيخ أمين والكلام للمشاهدين والمشاهدات أن شيخنا عبد المحسن العباد مرة سئل عن مذهبه عندما ذهب إلى مصر لدراسة الماجستير، فكان من ضمن الأشياء المطلوبة في البيانات المذهب، فهو توقف ماذا يكتب، فكتب مذهب الإمام أحمد. وشتان بين أن نقول حنبلي بمعنى يعني مقلد للمذهب بمعنى أو كذا، أو على مذهب الإمام أحمد. ومذهب الإمام أحمد وكذلك مذهب الأئمة الآخرين هو إذا صح الحديث فهو مذهبي اتباع الدليل. فكتب هذه العبارة مذهب الإمام أحمد. فهذا الذي جعلني أقول في عنوان هذا اللقاء مذهبي مذهب الشافعي. Dan beliau memiliki sedikit cerita pengalaman kenapa beliau memilih tema di kesempatan sore hari ini dengan madhabku adalah madhab Imam Syafi'i. Beliau mendapatkan cerita dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, bahwa pada saat Syekh Abdul Muhsin mengambil magister di Misr, Syekh Abdul Muhsin magister di Misr, mengambil program S2 di Mesir, salah satu di antara data yang harus diisi adalah menyebutkan madhab. Lalu Syekh Abdul Muhsin mengisi dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau tidak mengatakan madhab Hambali, tapi beliau menyebutkan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini satu hal yang asing, karena biasanya orang menyebutnya dengan madhab Hambali. Karena dalam pengertian beliau, kenapa beliau menyebutkan madhabku adalah madhab Imam Ahmad, berkaitan dengan bagaimana prinsip yang diajarkan oleh Imam Ahmad dalam mencari dalil, dalam mengikuti dalil. Sehingga beliau bukan orang yang ta'assub dengan madhab tertentu, namun beliau ingin menunjukkan bahwa prinsipku adalah prinsipnya Imam Ahmad dalam mencari dalil, dalam mengikuti dalil. Maka demikian pula di kesempatan kali ini, beliau mengangkat tema madhabu Imam Syafi'i dalam pengertian bahwasanya beliau ingin mengangkat apa yang beliau sampaikan ini adalah berbicara tentang prinsip yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam mengikuti dalil. وهذه الحكمة وهذا الجواب أخذه من شيخه عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله تعالى. وسئل الشيخ عبد الرحمن الأفريقي يوما وأراد أحد أن يشوش عليه في درسه، قال له ما مذهبك؟ فقال له مذهبي مذهب الإمام مالك، واستمر في درسه.
Dan sebenarnya jawaban dari Syekh Abdul Muhsin ini mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh guru beliau, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Ifriqi yang berasal dari Afrika, dan Afrika madhabnya adalah Maliki. Ada salah satu di antara peserta kajian yang kayaknya ingin ganggu suasana kajian ketika itu. Lalu dia bertanya kepada Syekh Abdurrahman Al-Ifriqi, apa madhab Anda? Kemudian dijawab oleh Syekh Abdurrahman Al-Ifriqi, madhabu Imam Malik. Madhabku adalah madhab Imam Malik. Lalu beliau lanjutkan kajian. Nah. لهذا حقيقة الذي يتبع الدليل هو الذي يكون منتسبا على الوجه الصحيح إلى هؤلاء الأئمة. نحن لا نقول أن دراسة الفقه على مذهب من المذاهب فيها شيء، لا مانع من أن يتفقه الإنسان على أي مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، وقد يكون أحيانا من السبيل الذي ينبغي أن يسلك، ولكن ينبغي أن يعلم الإنسان أن الدليل هو الذي يصار إليه، والحق يدور مع الدليل ولا يعرف بالرجال. Dan oleh karena itu, maka yang lebih layak untuk bisa disebut sebagai pengikut ulama ala wajhi sahih sesuai dengan cara yang benar adalah ketika orang itu lebih fokus dalam belajar dalil, dalam mengikuti dalil. Meskipun bukan berarti bahasanya ketika kita belajar tentang masalah fikih yang 4 itu dilarang. Orang diperbolehkan untuk belajar kepada dalil. Namun dalil itulah porosnya. Ad-dalil huwa yusaru ilaih. Dalil itulah porosnya. Dan itulah yang menjadi titik kebenaran. Karena al-haq la yu'rafu birrijal. Karena kebenaran itu tidak dikenal dengan siapa yang menyampaikan, tapi siapa yang menyampaikan itu dikenal dengan cara diukur sejauh mana dia sesuai dengan kebenaran. Nah, والذي ينتسب إلى الأئمة كالشافعي على سبيل المثال رحمه الله تعالى، لا أدري لما يسيرون في العقيدة ويأخذون خطا آخر كالنسبة إلى الأشعري أو إلى الأشاعرة أو المذهب الأشعري، ويتركون مذهب الإمام الأكبر الأعظم الأساس ألا وهو الشافعي. لما يتركون عقيدة الشافعي ويأخذون عقيدة منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري؟ Sementara ada sebagian orang yang dia mengatakan dirinya sebagai Syafi'iyah, kita tidak tahu kenapa dalam masalah akidah dia justru mengikuti Abul Hasan Al-Ash'ari. Sehingga dalam masalah akidah dia tidak mengikuti Imam Asy-Syafi'i dan tidak mengikuti prinsipnya Imam Syafi'i, tapi lebih mengikuti Abul Hasan Al-Ash'ari. ولهذا أو لما قلت منسوبة، لماذا؟ لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مر بأطوار ومراحل بين الاعتزال وبين مرحلة التأويل إلى مرحلة عقيدة السلف في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، واضح فيه وجلي رجوعه وإثباته اعتقاد السلف. فهذا ما آل إليه أمر أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في المعتقد. نعود أقول هم يأخذون الفقه فينتسبون إلى الإمام الشافعي، نجد في العقيدة الأشعرية وفي الطرق الصوفية ربما اختاروا طرقا بعضهم بأسماء معينة أو طرقا معينة. فهل كان الإمام رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، الإمام أبو حنيفة عندما ينتسب كثير من الحنفية إلى الماتريدية مثلا، هل كان هذا اعتقاده وهل كان هذا إيمانه؟ هذه كلها تعطينا خلاصة بما قدمت أو بما هو العنوان لهذا اللقاء: مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام أبي حنيفة، رحمهم الله جميعا وجزاهم الله خيرا على ما قدموا
للإسلام والمسلمين. فالانتساب الحق لهؤلاء الأئمة هو بالسير على طريقتهم وعلى خطاهم بما أسلفت وأوجزت، ولضيق الوقت ولأدع المجال لمن له رغبة بالاستيضاح أو سؤال عن شيء حول الموضوع، والله الموفق. Dan kenapa tadi kita katakan akidah itu dinisbahkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari? Karena sebenarnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengalami beberapa fase dalam masalah pemahaman akidah. Sebelumnya beliau pernah mengalami akidah Mu'tazilah, lalu berpindah akidah Ahlul Kalam, lalu kemudian beliau berpindah mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga beliau buktikan dengan adanya beberapa karya yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, seperti Al-Ibana an Usulid Diyanah, yang merupakan buku ditulis oleh Abul Hasan berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal yang mengherankan adalah ketika ada orang yang dia menyatakan dirinya bermadzhab Asy-Syafi'i, dia mengambil fikihnya Asy-Syafi'i, tapi dalam masalah akidah dia justru meninggalkan Imam Syafi'i dan beralih kepada akidah yang dinisbahkan kepada Abul Hasan, dan yang dimaksud adalah pada fase takwil. Dan kadang dia mengikuti beberapa tarekat-tarekat sufi, dia mengikuti cara-cara ibadah tarekat-tarekat sufi, sementara dia sendiri meninggalkan bagaimana prinsip Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam mengambil dalil. Maka ketika ada orang yang dia mengklaim madhabku adalah madhab Imam Malik, madhabku adalah madhab Imam Abu Hanifah, madhabku adalah madhab Asy-Syafi'i atau madhab Ahmad, tapi ternyata dalam prakteknya untuk masalah akidah dia kadang mengikuti A, dia kadang mengikuti B. Sebagaimana misalnya mereka yang mengikuti madhabnya Abu Hanifah lebih banyak bernisbah kepada akidah Maturidiyah, atau mereka terkadang melakukan praktek tarekat sufiyah, maka sebenarnya ini adalah bentuk penisbahan yang tidak tepat. Sehingga kesimpulannya adalah ketika kita mengikuti madhab tertentu, baik madhab Imam Syafi'i maupun madhab Imam Malik maupun madhab Abu Hanifah, yang lebih penting adalah ikuti prinsip mereka. Kita ucapkan jazahumullahu khairan ala ma qaddamu. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi karya yang telah mereka berikan bagi umat. Dan semoga kita bisa berintisab, menisbahkan diri kepada mereka dengan mengikuti jalan yang telah mereka ajarkan. Demikian yang beliau sampaikan, dan beliau memberikan kesempatan waktu tambahan bagi para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nanti bisa dilayangkan di nomor berapa? Bagi para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa dilayangkan melalui WA di nomor 0812-2156-7890. Kami ulang, bagi Anda yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa menyampaikan melalui WhatsApp di nomor 0812-2156-7890. طيب جزاكم الله خيرا شيخ على هذه المحاضرة الطيبة، وما شاء الله نستفيد كثيرا. وها هنا السؤال، يقول السائل: إمام المزني يتمذهب بمذهب الشافعي وهو يخالف الشافعي في عدة المسائل، فالسؤال: لماذا الذين ينتسبون إلى الشافعي لا يقال على مذهب الشافعي مع أنه يخالف الشافعي في أي المسائل؟ لماذا الذين ينتسبون إلى الشافعي يقال له على مذهب الشافعي مع أنه يخالف الشافعي في عدة المسائل؟ هذه المسألة لا تتعلق بالشافعي وحده. كثير من الأئمة ممن يكون أصلا تفقه على إمام من الأئمة، أو تكون الأصول التي اعتمد عليها متعلقة بهذا الإمام، فاشتهر بأن ينسب إليه وأن يخالفه في التطبيق أو يخالفه في مسائل نتيجة عدم وجود الدليل
أو لاجتهادات أخرى، باعتبار أن أصل تفقهه كان على هذا المذهب هذا الإمام، ولا يلزم من ذلك التقليد. لكن وبعضهم قد جعلوا بعض الأئمة ونسبوا إليهم، ويعني فيه من البعد، بل ربما بعضهم نسب إلى أكثر من مذهب، يعني في بعض المذاهب جعلوا هذا حنفيا وجعلوا هذا شافعيا وحصل شيء من هذا القبيل. لكن النظر هو من هذا الباب، من حيث إما التلمذة تكون أصلا عليه أو موافقته في أصول المذهب. نعم. Sebenarnya ini tidak hanya terjadi dalam mazhab Imam Syafi'i, juga ada dalam mazhab-mazhab yang lain. Namun pada prinsipnya ketika ada ulama yang dia bernisbah kepada mazhab tertentu, lalu ternyata dia menyalahi beberapa masalah dalam mazhab itu, bisa jadi dia secara prinsip, secara usul dalam fikih dia mengikuti mazhab tertentu, mazhab Imam Syafi'i. Namun dalam fase tatbik, dalam fase penerapan, bisa jadi dia berbeda dengan imamnya. Sehingga dalam masalah aslut tafaqquh, atau pada saat awal pertama kali dia belajar, dia terkadang mengikuti mazhab tertentu. Namun dalam perkembangannya, kemudian dia berbeda pendapat dengan mazhab tersebut. Dan terkadang ada sebagian ulama yang dinisbahkan kepadanya lebih dari satu mazhab. Sehingga kadang dia disebut Syafi'i, kadang dia disebut Maliki, kadang disebut dengan mazhab yang lain. Karena dia belajar dari beberapa sisi. Karena itu intinya di sini adalah ketika ada ulama yang berbeda dengan mazhabnya dalam beberapa masalah, maka perlu kita sadari bisa jadi dia bermadzhab dengan mazhab tertentu, dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i atau dinisbahkan kepada mazhab Maliki, adalah dari sisi aslut tafaqquh, dari sisi awal mula dia belajar, awal mula dia mengikuti prinsip dalam beragama, meskipun dalam perkembangannya dia berbeda. Nah, jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. As-su'al tsani, hal yajuzu lil muslim alla yaqbala madhhaban muayyanan لأن عنده دليل يخالف قول هذا المذهب؟ يعني بمعنى إذا كان هو يتفقه على مذهب معين ووجد الدليل يخالف المذهب، ثم لا يقبل هذا القول وينتقل إلى القول الآخر. ما اتضح لي السؤال حقيقة. قد يكون أنا ما فهمت. يعني هذا المسلم يرد مذهبا معينا لأن عنده دليل يخالف قول هذا المذهب. طيب، يعني الأصل هو اتباع الدليل. لو أنا كنت أتفقه على مذهب معين ثم أو كنت يعني أنتمي إلى هذا المذهب وبان لي أن هذه المسألة ليس فيها دليل صحيح ثابت، وهنالك دليل ثابت صحيح لا يعني لبس فيه ويجب أن يصار إليه من مذهب آخر، يجب علي لزاما أن أنتقل في هذه المسألة إلى المذهب الآخر الذي عليه الدليل. هذا أمر لا بد أن يكون. إذا كان السؤال عن هذا، فترك المذهب في مسألة أو مسائل بناء على الدليل، هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب. Jadi pertanyaannya, bolehkah seorang muslim tidak menerima mazhab tertentu karena dia menilai bahwasanya mazhab itu tidak sesuai dalil? Lalu beliau sampaikan bahwasanya pada prinsipnya orang itu wajib untuk mengikuti dalil. Pada prinsipnya orang wajib untuk mengikuti dalil. Adapun dia mengikuti mazhab tertentu, misalnya dia belajar melalui prinsip mazhab tertentu, lalu kemudian dalam perkembangannya dia mendapatkan sebuah dalil yang ternyata berbeda dengan pendapat dalam mazhab ini, maka diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan pendapat itu dalam rangka untuk mengikuti dalil. Dan intinya adalah bahwasanya setiap muslim
harus mengikuti bagaimana yang ditekankan oleh dalil. Nah, as-su'al, hal yajibu li kullil muslim ay yatamadhhaba bimadhhabin muayyanin fi dirasatil fiqh? الوجوب أمر شرعي، حكم شرعي، ولا بد لهذا الحكم أن يكون بناء على دليل، قال الله وقال رسوله. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دراسة الفقه على مذهب من المذاهب قد تكون هي الأسلم وهي الأحسن أو الذي يصار إليه، لا يمنع من ذلك. أما نقول أنه واجب أن يصير الإنسان له مذهب ويصير هذا وجوبا، فهذا يحتاج إلى دليل، والله عز وجل لم يكلفنا بهذا. لكن التفقه على مذهب ويسير على هذا ويحرص على الدليل ويعرف دليل المذهب، وإن بان له شيء يخالف المذهب يجب أن يصير إلى الدليل ويعلم هذا ويربي الأساتذة طلابهم على هذا، وبأن هذه المذاهب وسيلة وسبيل إلى التفقه في الدين، وليست دينا مستقلا لا يجوز أن يخرج الإنسان عنه. هذا الذي يجب أن يصار إليه. Baik. Pertanyaannya, apakah wajib bagi setiap muslim untuk bermadhab dengan madhab tertentu? Lalu beliau menyampaikan bahwa mengatakan wajib itu adalah amrun syar'i. Itu adalah perkara syariat, masalah syariat. Dan masalah syariat, kesimpulan dalam masalah syariat harus berdasarkan dalil. Sehingga ketika kita tidak memiliki dalil dalam masalah ini, maka kita tidak bisa mengatakan sebuah kesimpulan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak memiliki ilmu tertentu. Maka sebagai seorang muslim kita perlu belajar. Dan belajar agama melalui metodologi mazhab tertentu memang itu hal yang baik dan tidak dilarang. Kita ulang, belajar agama melalui metodologi mazhab tertentu itu hal yang baik dan tidak dilarang. Namun jika dikatakan bahwasanya itu adalah wajib, maka ini kesimpulan syariat yang butuh dalil. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Sehingga ketika di sana tidak ada dalil yang menunjukkan akan kewajiban hal itu, maka kita tidak bisa katakan bahwasanya itu hal yang wajib. Belajar dengan mazhab tertentu dan kita mengikuti mazhab tertentu dalam masalah fikih dan yang lainnya tidaklah dilarang. Jadikan mazhab sebagai sarana untuk mempelajari agama dan bukan menjadikan mazhab sebagai agama. Jadikan mazhab sebagai sarana untuk mempelajari agama dan kita tidak boleh menjadikan mazhab sebagai agama. Karena itu dipahami dari hal ini bahwa setiap muslim boleh dia belajar dengan mengikuti metodologi mazhab tertentu, namun dia tidak boleh menjadikan mazhab sebagai agamanya. Nah, jazakumullah khairan, masyaallah. Baik. Fadilat Syekh hafizakallah, ayu madhhabin aqrabu ila sunnah? أنا حقيقة لا أحب مثل هذه الأسئلة. أي مذهب أقرب يعني إلى السنة من المذاهب الأربعة؟ أي العلماء أعلم، فلان أو فلان؟ هذه الأمور قد تفضي إلى شيء من العداوة بين المسلمين، شيء إلى عدم احترام بعض الأئمة. كلهم الأئمة رحمهم الله أرادوا الوصول إلى الخير وأرادوا الوصول إلى الحكم الصحيح، اجتهدوا في ذلك بين الأجر والأجرين. عموما الكتاب الذي يصار إليه في الدراسة والتفقه كلما كان مدعوما أو مما هو مقيد فيه الأدلة هو الذي أولى من حيث الاتباع. من حيث الوجود لا شك أن نجد أن مذهب الإمام أحمد يعنى كثيرا بالأدلة، وكذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى،
وهكذا لا يعني أن غيرهم من المذاهب لا يعنون بالدليل أو لا يصار إليهم. ولهذا يعني مثل هذه الأسئلة أنا لا يعني أتحمس يعني كثيرا للاهتمام بالإجابة عنها، إذ العبرة يعني كما قلنا هو بالاتباع. ولعل مستندي يعني ما جاء في الحديث في النهي عن المفاضلة بين الأنبياء، فهذا قد يورث شيئا، وإن كان على حقيقة الأمر سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين بلا شك. فهذا ما لدي حول هذا والله أعلم. Masya Allah, baik. Jadi pertanyaannya, mazhab manakah yang paling sesuai sunnah? Kemudian beliau sampaikan, sebenarnya beliau tidak menyukai pertanyaan semacam ini. Dan beliau juga menyampaikan pertanyaan yang model seperti ini, seperti misalnya imam mana yang lebih pandai dalam masalah agama, yang lebih menguasai dalam masalah agama. Beliau tidak menyukai pertanyaan semacam ini. Karena pertanyaan semacam ini bisa memicu terjadinya permusuhan, pertentangan di antara kaum muslimin, dan juga bisa memicu adamul ihtiram, tidak menghormati para ulama kaum muslimin. Mereka adalah ulama-ulama Islam, mereka berijtihad, dan dalam berijtihad di situ ada peluang benar dan ada peluang salah. Karena itu yang lebih penting adalah mengikuti bagaimana prinsip yang mereka ajarkan dengan ittiba'ud dalil, berusaha untuk mengikuti dalil, dan berusaha untuk bagaimana memahami prinsip yang mereka gunakan dalam memahami dalil. Karena itu untuk pertanyaan semacam ini saya tidak punya keinginan untuk memberikan jawaban, karena yang penting adalah al-ittiba, berusaha untuk mengikuti kebenaran. Dan ada sebuah hadis yang barangkali bisa kita jadikan sebagai landasan untuk turunannya, makna turunannya, yaitu tentang hadis larangan dari Nabi SAW dalam membandingkan para nabi. Beliau melarang kaum muslimin membandingkan para nabi, meskipun kita mengetahui bahwasanya nabi yang paling afdal adalah nabi kita Muhammad SAW. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita dalam nilai keutamaan yang diberikan atau yang dimiliki oleh banyak ulama, kita hargai semuanya sehingga tidak kita banding-bandingkan. Masya Allah, jazakallah khairan. Baik. السؤال يقول السائل: ما حكم القنوت في الصبح؟ أقول الذي يظهر من الأدلة أن القنوت يشرع في النوازل وفي الصلوات الخمس كلها، وأما تخصيص الفجر في غير النوازل وما هو يعني يجري بالقنوت للفجر وفق بعض المذاهب، ويستدل بأنه لا يزال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في هذا أن هذا ليس بسنة، وبالتالي لا يكون القنوت في صلاة الفجر بناء على ذلك. لكن إذا صلى الإنسان خلف إمام يقنت فيقنت، ولا يعني ينكر على من يقنت في ذلك إذا كان فعله تقليدا للمذهب، ولكن ينصح، وإن ترك فبها ونعمت، وإن بقي على ذلك فيجب الحفاظ على التآلف والمحبة والألفة بين الإنسان المسلم وبين إخوانه المسلمين، وإن اختلفت المذاهب الفقهية في بعض الآراء والمسائل. أما الخلاف في هذا الذي يقود إلى إفساد المودة والمحبة وبذر الشقاق والنزاع بين المسلمين فهذا ليس من دين الإسلام. والله عز وجل يأمرنا لما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا عن التنازع والتفرق: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النصح مطلوب، ولكن التحمل للآخر عند الخلاف أو للمخالف أمر لا بد منه.
beliau menyampaikan bahwa atau pertanyaannya adalah apa hukum kunut ketika subuh. Lalu beliau menyampaikan yang lebih kuat menurut pendapat beliau bahwa kunut itu disyariatkan indan nawazil, ketika kaum muslimin mendapatkan tekanan dari orang kafir. Adanya peristiwa nazilah, peristiwa besar di mana kaum muslimin mendapatkan tekanan dari orang kafir. Adapun kunut untuk sholat tertentu, di selain peristiwa nawazil, di selain peristiwa peristiwa kaum muslimin dapat tekanan, maka kunut semacam ini kata beliau tidak disyariatkan, dan itu adalah pendapat yang beliau kuatkan. Sedangkan hadis yang menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu yaknut hatta faraqad dunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkunut, selalu melakukan kunut sampai beliau meninggal dunia, kata beliau hadis ini adalah hadis yang la yathbut, hadis yang tidak sahih. Sehingga beliau tidak mengikuti dan menjadikan ini sebagai dalil. Namun tetap dengan menghargai mereka yang berpendapat kunut subuh dengan menggunakan hadis ini, yang barangkali dia menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Adapun jika kita sholat di belakang imam yang kunut, maka silahkan kunut dan jangan diingkari, sehingga kita jadi makmum mengikuti imam. Meskipun diperbolehkan bagi kita untuk berdiskusi dan memberikan nasihat, apabila dia menerima hal itu, alhamdulillah. Kalaupun tidak, maka masing-masing bertahan sesuai dengan pendapatnya. Dan selanjutnya beliau mengatakan yang wajib untuk dijaga adalah at-ta'alluf bainal muslimin, berusaha untuk menjaga keserasian hubungan antar sama kaum muslimin meskipun mereka berbeda madhab. Karena itu jangan sampai adanya ikhtilaf dalam masalah ini memicu terjadinya sengketa, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah. Allah melarang perpecahan setelah Allah perintahkan mereka untuk berpegang dengan kebenaran. Allah juga berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian bersengketa, berantem sehingga menyebabkan kesempatan kalian untuk menang menjadi hilang. Dan ini prinsip yang perlu kita jaga berkaitan dengan adanya perbedaan madhab. Masya Allah. Jazakumullah khairan ala hadil muhadara al-mati'ah. Waqad intaha al-waqt ma'anna al-as'ilah kathirah lam yuftah. Insyaallah nahnu nantadhiru khudurikum. بارك الله فيكم. أنا جزاكم الله خير أجمعين، وأشكركم على الاستضافة في هذا القناة والإخوة العاملين في الاستوديو والقنوات الأخرى المشاركة والناقلين لهذا اللقاء في الوسائل المتعددة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما تظنون ويغفر لي ما لا تعلمون ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. والشكر الخاص لأخينا فضيلة الشيخ أمين نور باعث على ترجمته، وبارك الله فيكم أجمعين. Jazakallahu khairan. Dan beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada studio ANB Channel, juga kepada kru yang bertugas di kesempatan kali ini, juga termasuk para an-nakilun ya, yang ikut relay dalam kegiatan di sore hari ini dengan menggunakan berbagai macam media sosial yang dimiliki, serta para pemirsa ANB Channel dimanapun Anda berada. Dan beliau berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih baik daripada apa yang dinilai oleh orang lain. Dan beliau menyampaikan jazakumullah khairan, terima kasih banyak, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Dan insyaallah indakum al-jadwal fil munasabatil ukhra insyaallah nanti insyaallah ba'da al-maghrib di masjid. Dan insyaallah nanti setelah maghrib kita akan adakan kajian berikutnya bersama beliau Fadilatul Syekh membahas al-usrah as-sa'idah nah ba'da al-maghrib di Masjid MPD insyaallah taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk beliau dan menjaga beliau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta